إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا une bonne relation envers les jeunes et le service islamique de la jeunesse de Belgique en particulier, qu'Allah les préserve, les aide et les assiste. Mes honorables frères et sœurs, avant l'arrivée du mois de Ramadan, beaucoup de gens, beaucoup de personnes l'attendaient avec impatience. À l'approche de celui-ci, beaucoup de gens se sont posé des questions. Les journées seront longues, le jeûne sera difficile, il fera chaud, et ainsi de suite. Une fois que le mois de Ramadan est rentré, pas mal de personnes, parmi lesquelles ceux que j'ai cités qui se posaient des questions, ont commencé à jeûner. Et ils ont commencé à nourrir leur cœur avant leur corps, et ils ont commencé à goûter à la foi. Ils ont commencé à nourrir cette foi. Une fois qu'ils ont goûté à cette foi, ils ont commencé à jeûner. Les journées se sont passées. Jusqu'à l'autre jour, au jour d'aujourd'hui où nous arrivons vers les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, vers la fin de ce mois de Ramadan. Et beaucoup de gens ne savent pas de quelle manière profiter de ces 10 dernières nuits et ne connaissent pas l'importance de ces 10 dernières nuits. Et afin que nous puissions tous en profiter pour ne pas le regretter, et moi en premier, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir au sein de cette mosquée notre bien-aimé, le professeur Youssef Al-Nouali, qui est imam et responsable au sein du Centre islamique et culturel de Belgique. Il est également engagé dans le domaine de la prédication de la da'wa en Belgique. Je tiens à le remercier pour sa présence après un long moment d'absence, et je ne peux que l'en remercier du plus profond de moi-même, qu'Allah l'aide, l'assiste et le préserve et le récompense largement pour avoir donné une suite favorable à notre invitation. Et sans plus tarder, je vais lui céder la parole pour cette intervention intitulée 10 nuits, les 10 dernières nuits, 10 nuits exceptionnelles, organisées par le service islamique de la jeunesse de Belgique en collaboration avec la mosquée Ibn Mas'oud. Je lui cède sans plus tarder la parole. Et je rappelle juste aux frères ainsi qu'aux sœurs que il y aura une petite séance de questions-réponses. Wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أحبائي في الله، رواد هذا المركز الإسلامي ابن مسعود، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقرأكم السلام وبلغ لكم السلام من إخوانكم ومن المتعاونين والموظفين المركز الإسلامي، فيسلمون عليكم وهم معكم ويدعون معكم، ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه الدنيا في هذا الطريق وهذا السبيل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لم نلتقي إلا قليلا، ولكن مقصودنا واحد وغايتنا واحدة، وهي تبليغ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc avant tout, je remercie les responsables de la mosquée Ibn Mas'oud, le service de la jeunesse islamique aussi, pour m'avoir invité, et je passe le salam de la part du personnel et de tous les frères et sœurs qui sont au centre islamique. Et quel que soit, donc c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de beaucoup se voir, mais notre objectif est unique, est identique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous au paradis, au plus haut, comme il a pu nous réunir ici dans ce bas monde, sur ce chemin de la prêche, afin de transmettre cette parole, cette double attestation de foi qui fait rentrer la personne au paradis, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فلا شك أحبتي أن بالأمس القريب كثير منكم كان يتساءل متى بداية رمضان.
كان يقول هل دخل الشهر أم لا؟ هل أعلنت السعودية أم لا؟ ما موقف المغرب في ذلك؟ ماذا قالت مصر؟ وما أحدث هناك وهناك وفي أمريكا وفي باكستان في العالم. نتساءل عن بداية رمضان وإلا بعد أيام، ونحن اليوم في 10 الأواخر. سبحان الخالق جعل هذه الأيام معدودة، هي معدودة، يعني 20 يوم 20 يوم من بداية الخلق. يوم واحد هو يوم واحد، والساعة هي الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير والبركة، أو يجعلك أنت تراها تطيل الأيام الكثيرة أو تكون قصيرة. فسبحان الخالق المعطي فعال لما يريد. ولذلك من المناسب أن الإنسان يحاسب نفسه. الإنسان في هذه اللحظة يحاسب نفسه، ماذا قدم من بداية رمضان؟ هل كان من المجتهدين؟ هل كان من الصائمين؟ عندما أقول من الصائمين ولا أقصد بذلك الإمساك عن الطعام والشراب فحسب، بل أقول الصيام كما أخبرنا بنبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصيام الذي نقوله، الذي قال فيه حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه البخاري: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا، هذا الصيام الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصيام الذي كلنا نريده. من صام رمضانا إيمانا واحتسابا. الإيمان به، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام للناس كافة، فهو أمر من الله. ماذا علينا؟ سمعنا وأطعنا، استسلام لله سبحانه وتعالى. عندما تقول أنا مسلم، أنا مؤمن، أؤمن بالله، أؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى، تفتح القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، سمعنا وأطعنا ربنا. استسلام لله سبحانه وتعالى. ليس هناك سؤال آخر أو استفسارات: والله هل ممكن أم لا؟ ما والله هذه السنة لا أستطيع. لا، سمعنا وأطعنا، استجابة لله سبحانه وتعالى. واحتسابا نحتسب هذا الأجر لمن؟ للناس حتى يقولوا أنك صائم؟ لا، تستطيع أن تبعد عن الناس وتأكل وتشرب، تدخل إلى بيتك تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء، تحتسب هذا الأجر لله سبحانه وتعالى. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore hier, nous étions en train de nous poser la question: est-ce que le Ramadan a commencé? Est-ce que ce mois béni a commencé? Quel pays a commencé, de l'Arabie Saoudite ou bien le Pakistan? Est-ce que l'Égypte a vu le croissant ou non? Et aujourd'hui, nous nous trouvons vers le dernier tiers de ce mois béni. Alors que subhanahu wa ta'ala, dans sa création, les journées sont identiques. Les 20 jours qui ont précédé sont les 20 jours, n'ont pas changé. Une journée de 24 heures reste une journée de 24 heures. Mais par sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, il rend dans une journée la bénédiction, et pour certains la voie une très grande journée, et pour d'autres une courte journée, et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Nous tous, nous avons un moment de réflexion à nous imposer en ce moment, sans exception. Un moment de réflexion et une question qui se pose clairement: qu'est-ce que j'ai fait durant ces 20 journées passées de ce mois béni? Ce mois de jeûne. Une remise en question est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a encore temps. Pour ces 10 dernières nuits qu'il nous reste, ces 10 dernières journées de ce mois béni, il a encore temps de reprendre le dessus. Parce que ce que nous voulons tous sans exception, c'est aussi de jeûner réellement. Quand on dit de jeûner, c'est pas de s'abstenir de boire et manger. Non, loin de là. Parce que s'abstenir de boire et manger, c'est fait. Mais comme nous l'a enseigné notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte dans le hadith rapporté par le Bukhari, que celui qui jeûne
le mois de Ramadan avec la conviction, avec foi, et en remettant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. C'est de ce jeûne-là que nous parlons, et pas d'autres jeûnes. Imaginez-vous un seul moment que si vous rentrez dans cette catégorie de gens qui jeûnent ce mois béni, comme il se doit, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il du résultat? Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera tous tes péchés. Subhanallah. Alors que nous tous, nous veillons à chaque moment, lors de nos invocations, lors de nos prières, lors de demandes de pardon, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les erreurs qu'on a commises. Nous sommes tous confrontés, nous sommes tous appelés à cela. ولذلك أحبتي فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بعدما أنعم علينا هذا الشهر، الشهر العظيم، شهر الصيام وشهر القرآن، شهر الغفران، شهر قراءة القرآن. أنعم الله عليك مرة أخرى هذه العشر المباركة. هذه العشر الأواخر أحبتي ليست كغيرها، ليست كغيرها. لما؟ لئلا تأتي مرة واحدة في السنة. مهما كنت حريص كل الحرص طول السنة، لا، هذه السنة 1433 هجرية، هذه العشرة تبدأ إن شاء الله يوم الخميس، يعني ليلة الخميس إن شاء الله، لا ترجع مرة أخرى إلى قيام الساعة، لا ترجع، فهي وحيدة. يوم الخميس المقبل لم يرجع إلى قيام الساعة. فكل هذه الأيام ستمر علينا بالخيرات وبالبركات. وكيف لا ينبغي لنا أن نجتهد أكثر ونجهز أنفسنا حتى نقدم لهذه الأيام، وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل الجنة بسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى للعالمين رحمة منه، كان يجتهد في 10 الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في هذه 10 الأواخر من هذا الشهر المبارك أكثر من غيرها من الليالي. إذن هناك سر، هناك حكمة، هناك سبب، فلعل إن شاء الله بعضنا بعضا نتدارس هذا السبب ونبحث حتى نحصل جميعا على هذه النعمة. Donc, comme vous le constatez, nous sommes à l'approche de ces 10 dernières nuits. Ces 10 dernières nuits qui sont exceptionnelles. Elles ne reviendront jamais jusqu'à la fin des temps. En cette année, 1433 hégirien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, alors qu'il nous a donné la grâce et la possibilité de pouvoir jeûner en ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala te donne encore la possibilité, encore plus, de pouvoir jeûner ces 10 dernières nuits de ce mois béni, de ces 10 dernières journées de ce mois de Ramadan. Et comment ne pas faire un effort supplémentaire alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier à rentrer au paradis, qui ne commet aucun péché, sallallahu wa sallam alayhi, qui a été envoyé par Allah le miséricordieux, par miséricorde pour l'humanité, il accomplissait des efforts complémentaires, supplémentaires, lorsque ces 10 dernières nuits commençaient. Donc il y a bien une sagesse derrière cela, il y a bien une cause, il y a un secret dans ces 10 dernières journées, ces 10 dernières nuits de ce mois béni. C'est ce que nous allons essayer ensemble de les trouver, afin de se procurer justement de ce bienfait comme l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. أولا لقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وهذا الحديث رواه البخاري، فيأمرنا أن نتحرى هذه الليلة. إذن هناك ليلة اسمها إيش؟ ليلة القدر. سبحان الله، إذا فتحت القرآن
يعني ما يحتاج أن تكون من الحفاظ حتى تذهب عند الصبي الصغير وتسأله عن جزء مثلا عامة أو الحزب سبح، وتسأله عن الصور الصغار. هذه الصور المباركة، هذه الصور منها ما فيها صورة اسمها القدر. فالله سبحانه وتعالى خصص صورة كاملة لهذه الليلة لعظيم شأنها، الأمر ليس بيسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وينصحنا جميعا الكبير والصغير نساء ورجالا: تحروا ليلة القدر في هذه العشر الأواخر. يعني قلبوا عليها، يعني عسوا عليها. ها هي من هذه الجهة هذه، بغيتوا هذه ليلة القدر، عسوا عليها في هذه المنطقة هذه. بحال اللي واحد بغى يساعدك، كتقلب على شي حاجة كتقول فين الأمر واسع، واحد الغابة كبيرة، أتقول له مشي قلب عليها في المنطقة الجنوبية. إذا سهل عليك، أتمشي تشوف على المنطقة الجنوبية تجبرها إن شاء الله، لأن تمك موضع معروف. فشهر رمضان 30 يوم ولا 29، السنة كاملة 12 شهرا، وهذه ليلة القدر فويا غتكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا، كيسهل علينا، بغيتو تقلبوا عليها كاينه في هذه العشر الأواخر ديال رمضان. شو سبحان الله، الأمر يسير. يعني في السنة كلها 10 أيام، في العام كامل 10 أيام اجتهد فيها، تحرص عليها باش تحصل على هذه الليلة المباركة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans le hadith rapporté par Bukhari, c'est Aïcha radiyallahu anha, son épouse, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: veillez, surveillez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc c'est une facilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne et nous indique que nous voulons justement cette nuit, la nuit du destin, où Allah subhanahu wa ta'ala a consacré une sourate entière, qui est la sourate du destin, pour dire toute l'importance qu'elle a. Toute l'importance de cette sourate, où Allah subhanahu wa ta'ala consacre une sourate entière. Dans les 114 sourates du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala consacre une sourate rien que pour elle. Pour vous dire qu'elle est très importante. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique et il nous dit: veillez, vous voulez, je vous rapproche, vous vous rapprocherez, Inch'Allah, de cette nuit dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Alors que l'année est très longue, 12 mois. Imaginez-vous, je vous dis, cherche cette nuit dans les 12 mois. C'est difficile. Il dit, ça va, je vais t'aider. Cherche-la dans le mois de Ramadan. Il y a 30 jours ou il y a 29 jours. C'est quand même pas évident. Eh bien, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique et il dit: cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Regardez la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et nous passons justement à côté de ces bienfaits et on ne se rend pas compte que toute la facilité qu'on a, alors que la compréhension réelle de l'islam par rapport à cela, d'autres ont une mauvaise compréhension, ils vont dire: subhanallah, on fait déjà le jeûne, on doit prier la nuit, et maintenant on nous demande d'en faire encore plus les 10 dernières nuits. On n'en fait pas plus pour toi. Justement, tu dois faire cet effort pour qui? Pour toi-même, pas pour les autres. Donc c'est toi qui es gagnant. Le fait de te donner la facilité de repasser justement au peine fin ces 10 dernières nuits pour trouver cette nuit bénie qui est la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à cela. فلا شك أحبتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص عن هذه الليلة. لأن لماذا؟ إذا رجعنا في القرآن الكريم، طيب نتدبر في بعض الآيات. في هذه الآية بالذات يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. انظروا إلى هذه الآيات القصيرة ولكن المعاني فيها. أول آية الله سبحانه وتعالى يخبرنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى من؟ القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا جميعا أن الله أنزل هذا القرآن، هذا الكتاب المبين، هذا النور بين أيدينا قد أنزله الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أليست هذه الليلة عظيمة؟ أليست هذه الليلة مباركة؟ أليست في هذه الليلة نور على نور؟ أليس بكتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ المسلم عندما يقرأ القرآن ينشرح صدره؟ أليس هذا القرآن الكريم عندما نلقي إخواننا وأخواتنا يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى بالرقية الشرعية الصحيحة؟ أليس بهذا القرآن الكريم نبدأ اليوم في الصباح نبدأ بالقرآن، عندما ننام نختم بالقرآن، عندما نصلي نقرأ القرآن، عندما نحج نتلو الآيات بالقرآن الكريم؟ كله حياتنا في القرآن الكريم. بل القرآن الكريم هو الصلة بينك وبين خالق سبحانه وتعالى، بينك وبين الله ليس هناك شيء. لا يستطيع أحد منا أحبتي مهما كان عالم شيخ كبير ولو مهما كان قدره لا يستطيع أن يقول أنا أمنعك أن تتصل بربك أبدا. ليس هناك اتصال بين أنت يا عبد الله وخالقك سبحانه وتعالى. وهذا القرآن أنزل بهذه الليلة، والله سبحانه وتعالى حتى يجعلك تتساءل وترى لتعظيم هذه الليلة هناك استفهام لهذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ عرفتي ولا كنت عرفتي شنو هي ليلة القدر ولا؟ ماشي كيقولوها المغاربة ديالنا ولا يبغيو يوريك شي حاجة عنده شي دار زوينة ولا شي سيارة يقول لك كتعرف هذيك السيارة؟ ما نعرف، يمكن كنعرفها. واش كتعرف هذيك السيارة ولا؟ قول له تكون شي سيارة واعرة هذه. هذا الاستفهام هذا كيجيب لك واحد التشويق على هذا الشيء هذا وكتجعلوه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده بما يفهمون بما يعقلون، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن على حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه باش يبلغوا باش نفهموه، باش نهزوا نحطوه ونقولوا هذا القرآن ولا نحفظوه ونصليو التراويح ونمشيو، لا، باش نفهموه ونطبقوه نعملوا به. فهذا الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. شوف سبحان الله العظيم. واش عرفتي هذيك السيارة وعقلها على هذيك السيارة، وهذيك السيارة شحال 1000 مرة أحسن من هذيك الآخرين، تقول خلاص هذه هي المخيرة. والله عز وجل لله المثل الأعلى. ليلة القدر خير من أي شيء. يكون عندك شي تصور هيدا أحسن من أي شيء، أحسن من نهار يومين، لا 1000 شهر. بمعنى تقريبا 83 عام واش عشتيها في العبادة؟ واش تفكر بعدا تعيش بالعبادة 83 عام؟ ما تفكرش. فالله سبحانه وتعالى يعطي لنا جميعا هذه الفرصة بهذه الليلة. إذا قمنا هذه الليلة فهي تساوي 83 سنة، 1000 شهر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle à travers le Saint-Coran une sourate qui est la sourate du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset, il dit: nous l'avons fait descendre la nuit du destin. Nous l'avons fait descendre. C'est quoi? C'est le Saint-Coran.
N'est-ce pas à travers le Saint-Coran que nous vivons? N'est-ce pas à travers ce Saint-Coran que nous guérissons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas à travers ce Saint-Coran que lorsque nous le lisons, nous avons un apaisement? Nous avons un apaisement et un repos en soi-même, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers ce Saint-Coran que lorsque tu commences ta journée, tu lis le Coran. Lorsque tu vas dormir, avant de dormir, tu lis un peu le Coran. Lorsque tu veux éduquer tes enfants, tu leur donnes un peu de lecture de Coran. Lorsque tu viens à la mosquée pour prier, tu lis le Coran. Le Coran est notre vie. Le Coran est notre liaison directe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que dire de cette nuit? Cette nuit qui est d'une grandeur, d'une importance, où Allah subhanahu wa ta'ala va la décrire dans cette sourate, qui est meilleure que 1000 mois. Khayrun min alfi shahr. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, nous l'avons fait certes descendre dans la nuit du destin. Mais qu'en est-il de cette nuit? Allah subhanahu wa ta'ala te pose la question pas en attendant une réponse. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il connaît la réponse. Mais c'est vraiment pour te rapprocher et t'assoiffer de la connaissance de cette nuit qui a toute son importance et de te dire que cette nuit, comme il nous l'annonce Allah subhanahu wa ta'ala, est meilleure que 1000 mois qui équivaut à 83 ans. 83 ans, t'imagines? N'imagine même pas. Tu ne pourras jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 83 ans. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala te donne la possibilité que si tu veilles cette nuit, si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, cette nuit, la nuit du destin qui se trouve dans les 10 dernières nuits, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense de 1000 mois. 83 ans. ولنختم الآيات الله سبحانه وتعالى يقول سلام هي حتى مطلع الفجر. أولا تتنزل الملائكة والروح، يعني الله سبحانه وتعالى كنزل الملائكة في هذه الليلة هذه. الملائكة ولا نزلوا في الأرض شنو تكون لنا؟ تكون رحمة ولا العذاب؟ الرحمة. إذا في هذه الليلة هذه كاين الرحمة والسكينة. العدد كبير الملائكة كينزلوا بهذه الليلة هذه. وهي سلام حتى مطلع الفجر. إن فيها الاطمئنان وفيها السلام حتى يطلع الفجر. إذا لابد أحبتي، إذا الله سبحانه وتعالى كيخبرنا أن في هذه العشر الأواخر كاين واحد الليلة اللي تنزل فيها هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم، وبعدها الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب ديالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث ذكرنا قبيلتي قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني اللي يقوم هذه الليلة هذه إيمانا واحتسابا الله عز وجل يغفر الذنوب ديالنا. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ديالنا، سيغفر الذنوب هذه الليلة، وينزل علينا الملائكة رحمة منه سبحانه وتعالى، وينزل علينا السكينة ويكون عنا الأمن والأمان والسلام. يا الله، هذه الليلة هذه الليلة كلها قدمتها لك يا عبدي، يا عبد الله، يا أمة الله. هذه الليلة قادمة تريدها، ها هي، ابحث عنها. واحد يقول لك لا ما عنديش شغل، عندي الخدمة بزاف. وهاك دخل الجنة، هاك دخل الجنة. الله عز وجل كيدعوك للجنة. ليلة واحدة الله عز وجل يغفر لك الذنوب ديالك، ينزل عليك الملائكة. هذه الليلة كتذكر أن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يعطيك الاطمئنان والسلام حتى مطلع الفجر. يقول لك لا ما بغيتهاش، أعوذ بالله، ما يعقل يقولها واحد، يعني ما يعقلها إلا إذا كان مجنون أو سكران. أما العاقل المؤمن القوي المسلم ما يقدرش يغفل على هذا الخير هذا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous ses bienfaits durant cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité à travers cette nuit de nous rappeler la valeur du Saint-Coran qui est le lien direct entre nous Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et aussi que c'est dans cette nuit où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans la suite du hadith que j'ai cité au début que celui qui veille cette nuit, la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés, les péchés antérieurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre les anges de ce bas monde. C'est-à-dire qu'il y a la miséricorde, qu'il y a la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine par le verset qu'il y a la sérénité et la paix jusqu'à le Fajr, jusqu'à l'aube naissante. Donc regardez, c'est comme si on te forçait, on te force de rentrer au paradis. Tu as des péchés, tu as une possibilité de te pardonner de tes péchés. Mais est-ce que tu vas prendre justement cette possibilité de pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est à toi que revient justement la réponse, et c'est à toi de répondre. ولا شك أحبتي لهذه العشر المباركة أعمال كثيرة، قراءة القرآن، ولا شك أن كنا نقرأ القرآن سابقا، ولكن زيد كنت كتقرأ صفحة، قرأ صفحتين، كنت كتختم، زيد ختمة أخرى. كاين بعض الصحابة كانوا كيختموا على شحال؟ على كل عام ختمة ولا كل شهر؟ 3 أيام، 3 أيام ختمة. إذا العشر الأواخر شحال مرة تختم؟ 3 مرات. شوف هذه غير العشر الأواخر. دابا كنقول لها عيب الفم، يعني سهل للنطق، الختمة ب3 مرات ولا 3، ولكن الساعة اللي تطبقها، الساعة اللي تعملها بها، أجبر هذا اللسان هذا كيهضر، يعني من غض النظر عن اللي يقول، ولا قيل والقال، ولا سمعت الجيران شنو يعملوا، ولا شنو قال ولد عمك، واش مشيتي عند باك، واش مشاو على الجيران، شنو قالت لك خالتك، والغيبه والنميمه والكلام في عباد الله، وعس على هذا واش نعمل. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف سبحان الله، اجبر اللسان ديالك كله ذكر الله سبحانه وتعالى، لان اعظم ذكر الله هي قراءه القران. فالانسان عندما سيقدم نفسه إلى العمل الصالح، ما يلزمه من ذلك أن سيبتعد عن عمل السوء، لأن الإنسان ما يقدرش يقول سيدي أنا ما عمل والو، أنا في الوسط. لا، شوف، فالدنيا دي عقل عليها مزيان هذه، فالدنيا هذه إما تعمل حاجة مزيانة إما ماشي مزيانة، بلا ما تقول هذاك الوسط أنت معامل، لا أنا مع تحاجة. إيه كيفاش تحاجة؟ ضايع. ها القرآن الكريم ظاهر، ها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة صلوات الله وسلامه عليه، وتقول لي ما نعرف؟ لا، الدين حق. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سمعنا وأطعنا، قال الله عز وجل سمعنا وأطعنا. عملتي الخيرات كتقرأ القرآن إذا، ولا قريتي القرآن نص ساعة، شنو نحكم عليك؟ ولا ما كنتيش قريتي القرآن نص ساعة، شنو تقدر تكون؟ هضرت على الناس، ولا عملتي شي حاجه ماشي مزيانه، ولا عملتي شي فضيحه، المهم عملتي الخير، اذا بعدتي راسك من الشر. على داكشي الشباب ديالنا دابا ننصحوهم، ما نبقاوش ننصحوهم فقط اولدي ما تبقاش تدخن، اولدي ما تبقاش تمشي لهذيك القهوه، اولدي ما تبقاش تصاحب مع داك الناس. لا، هادشي ما خدامش بكل صراحه. علاش؟ هاد الشاب هذا لابد تعطي له البديل. ها هو ما بقاش مع داك الشباب، شنو يعمل؟ يبقى بوحدو؟ لا، ماشي بوحدو، صاحبو شكون؟ الشيطان. يبقى يقلب عليه. اذا تبعدوا من الشر، اعطيه له الخير. هذه العشر الاواخر الانسان كنعرف شي ناس ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله، الله يكثر من امثالهم ووفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات. والله كاين بعض الاخوه كيهزوا الاجازه من الخدمه ديالهم، الانسان يقلب على الاجازه العام كامل باش يمشي الاجازه مع الاسره ديالو، يمشي يتسارى، يقول لك اسيدي انا يؤثرون على انفسهم، اسيدي انا هاد الاجازه ما بغيتهاش، نركز راسي في العبادات العشر الاواخر. فما بالك لما خدام ردام وما عمل والو؟ هذيك هي الفضيحه. كيستنى عفوا يا اخي يجي العيد، بغيتي العيد ولا بغيتي العيد، اذا بغيتي تفرح ولا بغيتي تفرح، انا نعطيك واحد السر. الامر سهل، بغيتي تفرح نهار العيد كثر اجتهد في العباده، تعب راسك مزيان،
ما تخرج من الجامع تكون بدك تقول تمشي تنعس هذيك السويعات تنعم سيدي، وساعات تقرا القران تقرا مزيان وتكثر العباده والطاعه، ساعه اللي توصل لهذا العيد تفرح مزيان تقول يا الله قدمت ما قدمت، تكون فرحان براسك قدمتي شي حاجه لنفسك ماشي الناس، راسك تقربتي الى الله سبحانه وتعالى وتكون فرحان هذاك نهار العيد. بغيتي تكون فرحان فاجتهد الان. Justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité, cette opportunité d'augmenter nos actes d'adoration durant ces 10 dernières nuits, à travers la lecture du Coran, à travers la retraite pieuse, à travers la donation, l'aumône. Bien sûr, c'est pour augmenter notre foi, mais il n'y a pas de double position. C'est soit tu fais du bien, soit du mal. Parce que lorsque tu vas aller lire le Coran, tu vas justement t'interdire, durant toute cette période que tu as lu le Coran, tu vas t'éviter de commettre des actes graves. Ah oui, parce que beaucoup de gens croient que le fait de parler sur les gens, le fait d'insulter les gens, parfois au nom de la religion, de critiquer tel prédicateur, tel savant, ou bien tel frère, c'est tout à fait normal, alors que ça fait partie de la médisance. La médisance fait partie des grands péchés. Et non. Tu vois le grand péché, pour qu'il s'efface. Même si tu jeûnes le ramadan, comme on a dit, comme le professeur sallam a dit, tous tes péchés sont pardonnés, eh bien la médisance, elle n'est pas pardonnée. Parce que le professeur sallam, il nous explique le hadith. Tous tes péchés sont pardonnés, c'est lesquels? C'est les petits péchés. Mais les grands péchés, il faut un repentir sincère. Ajilena, le muhasaba, tu dois des comptes. Tu as fait du mal à quelqu'un, va demander pardon. Corrige la chose. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et un regret profond. Promets-toi de ne jamais refaire cet acte. Le repentir sincère, comme l'adultère, comme le boire des boissons alcooliques, des boissons alcoolisées. Tous ces actes-là ont besoin d'un repentir sincère, parce que j'en connais, c'est des spécialistes. Elle dit subhanallah, je sais tout. Pendant les 10 dernières nuits, je ne vais faire aucune bêtise, je vais essayer de Laylat al-Qadr, Inch'Allah, je l'aurai bidnillah. Ça a fait, clean. Plus de péché, plus rien du tout. Alors qu'il a fait le fadaïh. Peut-être qu'il a fait les 400 coups, comme on dit. Non, il faut rester juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne des petits péchés. Et concernant tes grands péchés, là tu demandes un repentir sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il te pardonnera par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Donc, vous l'avez bien compris que ces 10 dernières nuits sont super importantes. Et que si tu ne donnes pas de ton temps, tu ne consacres pas de ton temps dans le bien, tu risques justement de passer dans le mal. Et c'est cela que nous devons nous tous nous rappeler, afin de pouvoir profiter un maximum de ces nuits, de ces 10 dernières nuits, afin que nous puissions jouir tous ensemble le jour de la fête. Parce que le jour de la fête Eid al-Fitr, qui est l'une des 2 fêtes de l'année, si on veut vraiment être content de cette fête, il n'y a pas de secret. La solution elle est simple. Il suffit tout simplement que tu augmentes dans tes actes de piété et que tu fais des efforts supplémentaires, et que tu fais vraiment des efforts supplémentaires, et lorsque tu verras tous les efforts fournis, tu seras peut-être fatigué, mais là, lorsque le jour de l'Eid viendra, le jour de la fête, là tu seras vraiment content. Pourquoi? Parce que tu auras le sentiment du devoir accompli. Tu as dit alhamdulillah, j'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala telle chose et telle chose et telle chose. Alhamdulillah rabbil alamin. Et maintenant je suis content, regarde. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait ordonné de ne pas boire et de ne pas manger, Allah subhanahu wa ta'ala me donne en ce jour de fête la possibilité et l'obligation de boire et de manger ce jour-là. فلذلك أحبتي نجتهد أكثر فأكثر ونحرص أكثر فأكثر. ومن كان له عادة سيئة أو الطبع سيء، كثير من الناس يقولوا فيك كذا وكذا، أو ينبغي لك أن تصحح هذا، فهذه فرصة لك. هذه الفرصة قد لا تعود مرة أخرى. قد تكون هذه الأيام الأخيرة من رمضان آخر أيام رمضان من حياتك. ولا أقصد بكم كبار السن أنتم، لا، لأن الموت تأتي فجأة للكبير والصغير. كم من إخواننا وأخواتنا
السنة الماضية كانوا معنا وهذه السنة غير موجودين عند رحمة الله سبحانه وتعالى. وكم من إخواننا موجودين وحتى المتحدث معكم وهو معكم والله أعلم السنة المقبلة هل يكون معكم أم لا. فنجعل هذه الأيام كما نجعلها آخر أيام من حياتنا حتى الله عز وجل يوفقنا جميعا لفعل الخير. Donc nous ferons des efforts supplémentaires afin de mettre ces dernières nuits, des efforts supplémentaires et les considérer comme si c'est les dernières nuits de notre vie, comme si nous quittions cette vie, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction. وحتى لا أطل عليكم وحتى الوقت ضيق الحقيقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لك وأحسن الله إليك. شكر الله لك وأحسن الله إليك. Je tiens à remercier notre bien-aimé, le professeur Youssef Al-Nouali, hafidahullah ta'ala, pour cette intervention, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste. Tout à l'heure, dans la présentation, j'ai oublié de vous dire que le professeur Youssef Al-Nouali est également directeur de l'Institut européen des sciences islamiques au sein du Centre islamique et culturel de Belgique. Et d'ailleurs, les personnes qui veulent s'inscrire pour les cours durant l'année peuvent éventuellement se renseigner auprès du Centre islamique ou alors sur le site internet du Centre islamique.